Welcome to San Remigio. Another day, another payout. So, our tag is exit. Feeling, alahuman. Alright. Kumusta mga mong feeling? Nawa kay halin diyang dapita. Mingaw kayo. Mingaw pa. Gutom pa. Niyapon. Dagan pa kag sobra, ma'am. Imuha na lang daw na, ma'am. Naman ako. Tulo ka barangay. 207, then 26 out of 207. Go. Kailan kag namingaw na? Yun na parting gubuta. So, time check. About to square 3. Quarter 3 almost. Then, dana mi almost. Naran lagi paabot no katong mga wala pa nabot. Alright. Send lang sa New QRT Viber GC. Daro. Jindi, gutom ka? Nasaag mi dire ako sa balay ni Chris. Asan picture? Send lang sa New QRT. Thank you. Bye-bye. Ang buto nga safety na.